waa jërëjëf jërëjëf du leen a ñaan mu ngi guddi dañ bëgg a door waxtaan wi waa jërëjëf géew bi nag mu xaw a yaatu
waaw ñu ngi leen a ñaan président tànn woowu noonu nga xam ne doomi Gambia ñoo ko war a def mu ngi teew si ndaje bi si kanam tuuti na dugg si waaye li ñu bëgg mooy ñu yaatal géew gi mën a door waxtaan wi Adama Faye moom tam mu def ko si kalama Mandinka ne mbokk yi Halifa Sallah ak doomi Pati Doy ak parti ak mbootaay bi nga xam ne booloo nañ mooy Pati Doy ak parti bu ñoo wax All People's Party ak mbootaay bi ñoo wax Youth for Change demoon nañ wër réew mi lu dem si fukki fan ak ñaar ne tey leen jël si ñoo am ndaje bi Brikama dëkk bu mag bu ñoo ooyee Brikama nekk si tundi West Coast mooy West Coast region gis nañ mbooloo bi li ñu teertu gis nañ nim takoo lii yaakaar lañu woon rek ne yaakaar am na Gambia ne doomi Gambia pare nañ pour jiital Doy waaw wax nañ ma ne ñu ngi oo Halifa mu dugg si géew bi waaw comme ni ma ko waxee rek tey lañ jël si gannaaw bu ñu amee fukki fan ak ñaar si dex gi balaa loolu tamit amoon na juróomi fan yoo xam ne ñu ngi doon wóor si tundi Kanifing Banjul ak West Coast fi mu nekk dellusiwaat nañ pour wéyal campagne bi nañ ko wéyal nag ba ñaari fan si weeri décembre Halifa dugg si na Boy, Mike should let because they are all on recorded. You cannot have side talks here. mbooloo mi comme ni ñu ko waxee rek Halifa dugg si na waaye ma wane leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nii nekk taxawal fi parti yi nekk si boppi parti yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw pour jàpp si liggéey bi mun a gis ne Halifa Sallah doomi Gambia tànn nañ ko si élection yi ñoo am ñeenti fan si weeri décembre mooy 4 décembre 2021 comme ni ko waxee Halifa Sallah moom la Doy taxawal nominé nañ ko fi mu nekk door nañ campagne bi nañ ko jekkali ba on the 2nd of December waaye si mbooloo mi fii nii comme ni ko waxee rek am nañ fi ku mel ni honorable Siré Jatta moom moo nekk si boppi toogu bi nga xam ne mooy kuréel bi nga xam ne mooy saytu Doy ñu xamee ko Central Committee mooy di chairperson am nañ ki nga xam ne moom la ñoo wax docteur Birahim Jagne Mame Biram Jagne mooy party leader and secretary general of All People's Party moom tam mu si mbootaay wi am nañ suñ biir ku ñoo wax Alhaji Mamadi Kurang
moom mooy the leader of the movement for change, youth for change movement. am nañ Dr. Kubo Ali Touré moom mu ngi nekk All People's Party founding member la. am nañ ku ñëw Seydina Kebe moom tamit mu ngi nekk APP mu si najëri. am nañ ku ñëw wax Sol Benga moom tamit APP si diaspora bi moom tam mu si najëri. am nañ Mr. Mayla Touré moom tam mu si najë bi nekk APP. am nañ Fama Seka moom tamit doy la bu jógee si diaspora bi nekk Germany. am nañ Mr. Gano retired Colonel Gano moom tam bëggoon si ndaje bi. am nañ fi nag ay ñu bari ñoo xam ne ñu ngi doon yëngatu si parti doy su ma yoo tuddee turi ñëpp du jeex waaye am nañ ku ñuy wax Fay Suusoo moom mooy chairman yi o chairperson yi doy branch bi nekk si diaspora bi. am nañ ku ñoo wax Mohamed Sambo moom tam famille member la doy. am nañ aji Ndumbe Njaay mu ngi si biir mboot jate ji bi. am nañ aji Sukay mu si daje bi. dégg ma permit may proceed I cannot focus kon ngeen baal ma dégg nga. waa ñii nag ñoom ñoo fi nekk waaye ni ñoo def rek naa jox Fay moom tam wax si kàllaama Mandinka waaye ki waral daje bi te taxoon ba nga xam ne jógoon ne si biñ dooree campagne bi ba léegi di wër réew mi ba tey ñu ñëw nekk fii Brikama si dëkk bu mag bii nii muy Halifa Sallah liñ gis mooy bi ñu waree réewi Gambia lii lañ gis Banjul lii lañ gis Kanifing municipality KM lii lañ gis West Coast Region lii lañ gis région yi nekk Gambia yëpp fuñ dem benn wax bi la ñu dee wax mooy ne Gambia dafa soxla wécceeku. Gambia soxla wut continuity nit ñi ne Gambia dafa soxla system change. nit ñi wax nañu ne Gambia fii benn political party musta win election benn political party musta win incumbent benn rek ko musta win mooy coalition 2016. baax na ngeen dégg lii amul benn parti bu nekk Gambia fii ku musa win election ku passé coalition 2016 te coalition 2016 gis ngeen lan moo ko sabab ñan ñoo si nekkoon kan moo ko sabab ñaana si nekkoon so kan moo musa win fii election kan moo musa win election fii nii ku passé doy moom musa win election fii nii man maa wax loolu noonu. non di nga ñëw baal ma rek nga baal ma rek ma baal ma système change la ñu wax moom la nit ñi di wax ñun am nañ programme am nañ candidate si biir waxtaan wi Halifa nañ ko woo mu ñëw garal fi kàddu programme bi nga xam ne moom lañ am pour wécci Gambia Halifa nañu isi ko li tax Gambia war a wécci Halifa na wax loolu yëpp suñ paree tamit suñ naataango yi nga xam ne am nañ leen fii nii mooy partenaires yi ñu doon jàppale ñi bokk si liggéey bi muy APP ak Youth for Change nañ ñëw ñoom tamit garal fi ak kàddu waaye nag affaire bi yàgg na gis ngeen ko dañ dem wër réew mi dañ daan toog dañoo wër suñu wëree duñ daan ñibbi ba juróom-benni waxtu juróom-ñaari waxtu 7 AM 6 AM lañ daan dem fi ñoo mujjee fi ñoo fanaan fi ñoo wax nañ stop morning stop la daan nekk sax toog benn ñaar ñetti waxtu jógaat
li yëpp li ko waral mooy dañ gis ne Gambia dafa bëgg a wécceeku te gis nañ ne Gambia doomi Gambia pareel nañu doomi Gambia pareel nañ doy yàgg naa pareel Gambia waaye Gambia war nañu pareel nañ doy mu ngay leer nag 4 December la mbir mi di leer fi mu nekk ma aw fay suusoo moomu ñëw waxtaan si wax liñ moom tamit ubbi si kalama mandinka assalamu alaikum mbe kafomo be kontonna ndela diyamo te siyala mbe men kela doron mbali tentula mbali jayila siyo meta lo meta adon wato te mbulu kabiri somanda kon boyoɓe tamakan fogata futa jang a bendindiro ɓenta moli kontanta mbal jayila mbal tentula honorable Halifa Sallah wala mo presidential candidate ti adum beyalon ko fanan honorable Alaji Mamadi Kurang Youth for Change wol fanan kafutama ka assemble tu yandi nga Dr. Bay Biran Jagne fanan soto jang anala delegation o moli ntela delegation o be fonola itola kiling bari ninko Dr. Bay Biran Jagne amonta ko nga delegation o be le fo wato kama si honorable Sidia Jata fana nyitandi abe ka fo kono Sidia toyala moli men yalon ko doy members lo muyti musol nin kewli ngal be fana bunya ngal horma al bija ngal tentu kumala sudiya kama ninga modu koma bari tenyina lam nambari musola fama seka abota jamani afana mo doy katala balati molo me yalon ko ay katoke jamani adum ay katoke Gambia jam fanan fama ngala taro jang anala katokuo nga bunya nga horma kumala sutiya kama doron mbe bemo daniel yella sai ninga mo soto membe mol doa bemo da yella duala bawo suwo kuta tuma do alikalo te tarla jang bari si bemo da muta duala fo alimamo bi jambang nga mo soto jambang men si dua ke mo kafoye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. barka mbe men fanan fola wala mo ninga mo soto jang me yalon ko asiduwa ke no cristiano ri toyala
buñ fi amee koo xam ne dina ñaan si turi sun mbokka yi mooy Christian faith bi mu ngi ñëw abenakam bismillah you welcome Kanyana siapa di barang dolar benja kalau kati mesin abu kuwait ujent amin. Siapa di nawya kau najau barang dolar be, umju kulai kau nyati cari, amju kul cikna prep me be, nasi ni jangan nawya kami ni welbul. Cuma nyami mege kucili pabuna siapa di cari, bukan fosa kati me bukan bukan pabuna siapa di. Mana jau pabuna siapa di cari. Tunasiya ni hal masalah kapusiya pimege kaya bini gora manya do chapi pabuna siapa di. Wala ya barang digati mesin abu kuwait ujent amin. amin mandin kol kamen fo memen kela sayi doron wala mu dalilo meye mol si jang wolom December 4 Gambian kol ko system change Halifa Sallah ko system change woto system change dalilo mbe Halifa honorable Halifa Sallah kumandila aina mitino aina kacha molie Halifa Sallah njëkk a commencé waxtaan wi ci làkki Mandinka door a ñëw nag ci làkki wolof lu ngoo man jam fa Gambia kutoo be wululale Gambia den kutoo be wululale bataa membe mool kunna abe bolale Gambia dingo be tarala afambulu ayake banko la kungot ko kute kala jang mente banko dingo la nafala atelle mo banko la sembot atelle mo banko la kangot atelle tamu Gambiyat atelle tamu ala lafulot bari sanjitan lulu ani woro albe fenten yala nyimbanko kan albe fuhar yala nyimbanko kan albe yankan kato kono nyimbanko kan tili nani December karo man futa folo bari kodo men yalon ko wala be karfala mo men yalon ko abe tombonna pour que kenyi banko le president wati wo ka chata foka bal sani akata luwati dalasi million wuli mo anin saba wala be tarala keso kono membe karfala alla tombondir mo bulo anyanta wo aran keso marala na ganyet mune nyanta kela awal ada dogoti anyanta wo kodo murindila alla kordal kono pour que fo haali abay anyanta wo kodo murindila alla sate kono pour que komata bay woto momo membe lola president yala a do ko mu na lota jang
kayitendi naye aran keso ma abe wo kodo murunila alla kordal kolo alla satel to nyaadi wole be kala daliloti me ya lonko e nyanta ela carte keso tala yela berota ya jolong ala keso kono wote wo nyanta kala dalilole ka ama nyanna kala nidiya kam wote wo men ya lonko abe tuntundin dalilole kan wole be banko bondila bara woto wo ya lonko abe kala nidiya kamma wo kan nidiya marrole sabati banko kan wole ya kendi mo nyantila hakkilo to la baki dindin wuli kemelulu sanji tan ani fula kono wole ka jiina karambungoto pour que do ko nyini bebe siring do ko te bolo faabe siring do ko ta bolo dingobe siring do ko ta bolo mamanungo be siring do ko ta bolo wo kordabe kala nyaadi wo korda te teyla abe teyla pach an wole be kere wololal ka dingol naati duniya kono ka kulli ka kulul ani jika ba ko abe balula asi kutiteno ka fan nafa kala wololal nafa kala banko nafa bari fo hariya kamma dolla karamo buka bang do nin jiita ibuka do koso watu do ila sondomo ke kuya foye kuke men ya lonko akela duniya tiya ni wullal yaje watu do e ka ala dani hani na fata ko e fesiyata aye balu do ka foko ila ba malle man futu bari tubab du fon din kebe kutite kan bari bukela ba ma ko ofo mune nyanta kala mutala wala mu banku wululal fulale beje wululal men ke naati duniya kono ani ila banko le mu wululal fulal nyawolete banko ka aran keso soto men ya lonko alla ID card songo aka tarajele marchandise na dun tanyi banko kan aka tambi customs duty ka jole na ya jo na bala marchandise wafila ay men jo aka la marchandise da kan ka wafi mollo woto ni ya kandi yo san sukuro san warge san ko kunu ya san ye fen dunde banko la aran keso wom indirect taxation atelle tamu banko la aran keso mune ya kendi alla dingol be kasara kan tamandinya wala ya ken sanji tan lulu anin woro ni musole mentengo doku ni banko barkatalo banko be company sotola membe telephone na kolto ka mentengo sangi bulu ka samba ka yelmandi ay ke menten pototi alla dingo si doko soto je wo menten poto si domot ni banko ka banko la bomba jidilla serum pour que menten poto bondi banta ka nati banko kan ay men nyini ka banko bolo dala se million tang sey anay saba ni nga wo doko ke banko kan amunta ko wo ko do bebe to la banko kan asi banko la fanko la bunda jidinde so woto ni tio senata banko kan isa sambano factory to
ka yelmandi ay ke diwlinoti ay ke safunoti ay ke botati so isaji ko banku ɗimol ɓe ɗo ko sotana je wole ka dow ko sotondi banko kan pour que diwlino bondi banta ka naatiñi banko kan sero aye men ñinin ka banko ɓuɗo dalasi million wuli kilin dalasi million keme fula 1.2 billion dollars wo be si ɗo kono ñi banko kan na ɗo kuta allah ɗingol si ɗo ko soto banko no fankono bundaɓe jiiɗila gambia ɓe kanada ɓe ñingle ñante kelale facture le lo banko kan ka dow ko sotandi allah ɗingol wole man ke wole yakendi dow ko man soto woto ɗoyinkol ko anina kafuñol ko ni ŋeñi banko mara bundaɓe sotola central bank e quand même fo sovereign world investment fund wo koɗo banko ɓa taala ko compagnie yol lo même mo factoryolde kañemula kulgol sang pour mum kamma e saje ko bankola fankola bundaɓe jiiɗila wole muna tamande ñaate wole yakkenin ko tambandi ñamen ɓe keering aman kaati a ñanta falina systéme change tambandi ñaa men ɓe ɗo ko sotanila fono factory o loñin banko ka bari pour que factory o lo aka wato taale an aliyete ko ke foka ban wo ko ɗo ñanta murla alkan kela bata da bay woto ntol ko central bank kono cooperative bank fana ɓe loolaje wo ko ɗo lela mais ya lon ko ni kete sene laati il lafita jambanɗola turola sene jorogolla isi tanoje ya julota ya san ya dokundi ni parata ya sotoke ya koɗo murni keso kono ite fen jola ite soota ni ketatnaki ɗo ko lalti ala fita sansagolla ala fita jiwolla ala fita jambanɗola turo sene jorogol e alsitano wo banque ka koɗo ta kela dow ko ke ka soto ke ka muruɗi keso kono interest ala alaka ni keta motiɓe yalon ko eka safuno daɗa eka yirol fara e keta welding ye melding workshop soto ye kuwoku me cetiyo ni rafita joromola e sittanowo aran keso to ye koɗo daje ya dokundi ya muruɗi keso kono ara interest ala alaka wole mu system change ka kandi wololal ba sotola dingol ba sotola kordaɓe yeru ala le fo harayaɓe bayilene bawo sotoɓe kera na lafita ɓum kenlola ɓum lolala kafoɓe lola men ya lon ko ni lafita ɓumola asa loyye ya doman jo fo a yeɓal mbalon fo alkana kumo mo kende bawo ɓe sovereign wealth investment fund sotola aɓe ɓankola fankola ɓunda jiiɗinila woɓa kendila ko ɗo yesoɗo ɓe yalon ko si free education di bankola grade 1 to grade 12 ni jiita national service ɓe kera ko kuɓe yalon ko meccolo mo karagole mo e lafita men kela janniɓe ɗo ko commencé na e sa keno bankoɓe duno taala pour que toppoto pour yake naal parata alsitano coopérative banque ka julo taje kela ɗo ko tamandi ka sotoke ka murundi keso kono interest ala alaka woto isaje ko fu haar yaɓe bayla ye bankoka
Birkama Jalisa, Birkama Sate, abe merinde, bari Sate jibe, abe dibirinde, silol man kat, ji soto kolyat, 1994 coup d'état a folota Birkama le ye pompol sorong iko foye joro ke pour que ta ka jiyobi pompol mon ko ite sonna pour que jiyo ta pompol to ka jo wala ya kandi mole demonstration ke ye muta ke kitin wo kola soldarol nata ko kubeta woto sanji tan lulu anin woro mol membe ni banko markande alkadamo jo juuti jo laysinol jo garasol ba jo kande marcel ba jo kande bari neye o ko do be jo ñinu ka ta ka samba ere kansul albukaje kote wala ya kendi temman tara dogo kan Birkama Sate alla marcel man kat alla garasol man kat alla silol man kat temman kat woto bawo wata man nyama kat wala ya ken tol ko fo system change yeke fo nga wata man nya bay nga taman nya kuto nat wata man nya kuto ntol ko korda telo nola da paso kono korda me man da paso soto aka tele PDC memang aran keso soto ate ta nyato ta sabatina Sate kono otontol ko ntala benyim banko marakan kodo menke bo alla Sate to namo menke jo ate tala area council kote ke ate tarala Sate la aran keso abe tarala alla Sate la aran keso sango sang VDC an Sate dungole de sila kajibe mun do ko nyante kele ni Sate ko fo silo la nyante dala fo tulal machine on nyante son fo muso la garde non la nyante sansan la fo jiwol nyante soto la je ko me ya lon ko Sate te ni nyala koma wolle be soto la pour asa soto ni nyin Sate ko ni VDC yaje ko Sate la aran keso sa soto ni no asa soto ni bare na yaje ko ala bulo ma ko be woto fo ayata regional la aran keso ngamen fo aran kes ba ko do membe je ayanta murula Sate kono ka Sate dogo nyaadi samo sang ni ko do dita pour bankola region bala ta sotola municipal bala ta sotola ni municipality anin regional wol nyanta ko do sotola je isaje ko ni Birkama Sate la fete do ko kera imam ko do soto memba futandila ibe tala regional aranke soto pour wol ya lanke ko ke isi wo project to tamanta woto sangosan kuyeke sanji tan lulu anin woro ni banko be marakanten fo ni Sate nyanta tarante wole mu system change banko nyanta falen lale tamande nya nyanta falen lale wo tamande nya wole ba kelnila alla Sate le yerwa alla kordasi yero woto bari wo tamande nya be tuntunding
alla katta ke sola alla katta ke so mu kan wala alla katta ke so mu symbole banko de ya kango banko de ya sembo na yela berota ya jolo wandi keso kono yela banko de kango ta yela banko de sembo ta ka ka fo mario wodo yake wodo fana yake fo mo ne siata ni banko kan yela banko de kango ta yela banko de sembo ta ka kar fo mo kilima ay ke sembe titi ay ke kan titi ala kango si wara mo bela kangote ala sembo si wara mo bela sembote ay banko mara ay ala tamandi ya tamandi wota tamandi ya membe foka system change abe tuntuning alla kata kesol 2021 and in 2016 imam muluya 2016 atella ka foko kata keso buka mansa boy atella ka foko dobal mansa buka nyobori bari 2016 mo meya lonko ala sembole warata mo bela sembote ala nafulo le siata mo bela nafulo ala kangole warata mo bela kangote ayala telefone a chika ayemo kumandi me ya lonko mo nene ma lon politiko to janni abe lola president ya ka foko ay banko seyde ama mune anno alla katta kiso ambalante ko ate tala mune fota mol be nyanta tenkunna tili tangani sey abe tala le na manta abe kala ribolote je banko ka kili keso wala ya nati katta keso wala ya bonti woto ka bo lungola gambia dingol be nyanta kala forolti kalon ko alla kango wala ka banko samba alla sembo wala ka banko samba woto almanya na kala mola bulu ko do moti al nyanta kala al fanti yela bero di dalilo kan kana di media kam 2021 alba yitandila fo alla foraya bawo jong ya julo kuntita motani banko kan men silata nyaton ko nyala woto jong ya julo kuntutele bari 2021 alba yitandila fo alparata pour que julo ta kote ke ka mini alla kan wala ka ke jongote ni banko kan fo alparata pour que kala albela biro dundila dame wol bayi tandila fo almu forolati be ya don ko al ya jo ya julo kontuta al parta pour que fo ya kele telibale ya kele filo kele pour banko e finti ay ke tahasu wala al parta pour kotake ka jong ya julo mini al kangola ka balu fo ya kono ka fa fo ya kono al momenti nalma long al ta momenti al ta lonna mo ko temba tala ka ke al atat ya fa'al wa ya tara ala dunya ardana kono ite ya tara ila dunya jahannama mune mu dunya jahannama ka wulu bata kono mem bata kono ke ba bata kono fa bata kono bimu bata kono fa bata kono bata kono fa bata kono ila balora na fa woto kaca sutum wala desete je alla katta keso mu cabolete alla katta keso mu bundalete bum fulale beje kilin mu fuariya kasolete tilimbaliya kaso filola kaso woto daha su fahamur su bunya su na lafita albela chabo tala kada yele kala da hasu ko faw wala ya chabo ta ya alfan soro
faal yalla kaso kono tilmbal yalla kaso kono filola kaso kono fo faw al salon ko naal parata Gambia ɓe sila fotole to wo silo wole muɗa ha silole to buña silo fo faw wo do mu fahamu bala yalla silo fahar yalla silo tilimbala yalla silo fo faw naal parata nsike ɗo ko ñooti pour que wo silo tama ka Gambia ke sampuloti duniya kono sanji luulo kono bari naali faali a silo ta telebale a silo ta nte taala jeeɗe mbe murula nga taari ɗo dada men manque kad na ñim banko kan ka place o ñini fuɗoti koto al salon ko alle tamu Gambiyete alle tamu ala sembote alle tamu ala kawote kana som yeke molla jogote hadamadiŋo manke niisooti mais ye lon ko fati kiliŋe ɓa fola ko mbe wo feŋol taala ŋa ke ala balo kono pour mol ka lon ko ntele tamu ñinti atelle ñanta patiyol sotola mais ye lon ko atelle ɓa fola ko ntele tamu ñi patiyote dalilo ka ɓawo al manque molla jogote allah bero amanke siitaade allah bero amanke kabila taade allah bero amanke diino taade allah bero amanke musiya taade allah bero amanke keya taade allah bero mo Gambia dingiya taade taale Gambia din koto wala ñanta wulula mais yalla banko kano kala banko dimo kano nga kafu ñoma toña kan nga londo ñini pour que lon mun silo la ñanta tamala pour que na banko bondi nga ke kenente nga na banko bondi ay ke kayra suuti duniya kono al mbar